Norbo kolom jakana ang bisi kogo saglak jehetu oro quality development of teacher ni kok sajaka khoroksa teacher quality ganangnan kakai buti nang abo norbo khnaka ang oro ta kisa khasi rong rui sai painani nayo actually একজন কোয়ালিটি টিচার উনানে হিঙ্গাকাই বিনি কতগুলা বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী তংনি নাঙ্গো আং যখন নেতাজি স্কুলে পড়িব আরো নি এডুকেশন বাংলা মিডিয়াম কোন নেতাজি স্কুলনি সেই 79 নেতাজি স্কুলে আং যখন পড়িব আরো নি কোয়ালিটি আং নুখা তারপরে উমাকান্ত একাডেমিনি কোয়ালিটি বনুখা आं जे पाराव चाचु स्कुल चाटपुर हाई स्कुल नुखा तब हायर सेकेंडरी नुखा ओ स्कुल नि क्वालिटी बो आं नुखा तबो नरक जारा और टीचर तंगनाय जारा फोरोंनाय नंनि क्वालिटी जे नरक जे क्वालिटी गोनां टीचर आबो बाहाय कि नरक फुनुकनाय आबोनि उपरसे नंनि क्वालिटी नरक सिजाकनाय जे आं खरकसा क्वालिटी टीचर काहाम फोरोंनाय काहाम फोरोंगै माननाय अबो प्रकाश सुनाय आबो बाहायके नरक जखन स्कुल नंनि स्कुलनि स्टुडेंट दंनो काहाम फोरोंगै मानो काहाम फोरोंमानि बिसिंगो रेजाल्ट ओ स्टुडेंटनि छात्रनि रेजाल्ट काहामुंगो निनी स्कूल पढ़ा पाई कुबुनी स्कूल एडमिशन टेस्ट कसावे काहाम नंबर माने जिदि वही मानो बोर्डिंग वही मानो आफुरुनो नंगनी क्वालिटी टीचर नि बही प्रकाश सुंगो सिनी मु नरक मानो गोबां मा स्कूल नरक फोरोंगै रहरमानि स्टूडेंट रो माध्यमिक उच्च माध्यमिक रगो जुदि काहाम रेजाल्ट खालायमान का हिंगाकाय मुं खुजागो बो स्कूल नि स्टूडेंट बो फर्स्ट डिविजन माननाय मैथमेटिक्स मुसिक मांका फिजिक्स मुसिक मांका हिनि खुजागो आरो बो टीचर मैथमेटिक्स तंग बो टीचर इनको बो इंग्लिश वो तंग आबो जतन खुजागो शुद्ध टीचर नि सिमिया आ स्कूल नि मुं खुजागो आरो नि हेडमास्टर नि मुं खुजागो आ आमसाय नि मुं खुजागो आ विधानसभा केंद्र ने मुं खुजागो आबुनि बागैनो क्वालिटी टीचर नाखाय नरक निजेबो पढ़िना नांनो स्टाडी खायना नंनाय स्टाडी खायावै नरक कोनो दिनो टीचर क्वालिटी टीचर उमै माया आं मास्टर रंखा जतन गियान आन थागो तंगो आबता वान सुगदि आं जखन जेना बाबो ट्रेनो कावो about 8 years ni borok binocular by boy pori utren bisingo binocular by ang nugui wana kha ase boys ko borok asu boy kota mana kului treno pori uitong onek borok wan sugo MLA ngui thaka onek kisu সংবিধানে যত কিছু যত আইন সাইন বিনি জ্ঞান থাকা উংয়া जों एमएलए अनेक पढ़िना नांगौ अनेक किसु आइनि सम्पर्के सानानै सायमानानै नांगौ ताङै जों विधानसभा क्वेश्चन सैना नांगौ ताबुक निनि जतन अन गतै जों थामायका तै कागज बाय सैनानै करिखा नर नका विधानसभा जतन चिनो टेप रिरबेका निजिने जोंनो निजे बाका विधानसभा थांगा टेप जतन अंक होतै तो बो जगह आगे ने एमएलए बाय ताबुने एमएलए पात्र कंखा आगे ने एजुकेशन बाय ताबुने एजुकेशन पात्र का आगे चेराय रनो जों लैपटॉप पाइना नंया मोबाइल पाइना नंया ताबु जतन ऑनलाइन टी मोबाइल टी mang जतो किसु निनि इंटरव्यू रखम अनेक पात्र कंगै थांका आबोनि लगे लगेनि जोंबो निजिबो सोरोंगै गोरोंना नांनाय नों जुदि गोरोंबै मायाखाय नोंता मनो फोरोंनाय आं जुदि एमएलए ngै सोरोंगै माया आइन सम्पर्के सायमेया गाहामखै सायमेया इंगाखाय आं बयनो विधानसभा थाङै ताम प्रश्न खायनाय ताम चेलेन्ज खायनाय आबोनि सिगां आं निजे पढ़िवै क्वालिटी एमएलए मांगबरानाय
फाइट MLA मांगरनाय हिगैसे आं क्वेश्चन खायमाननाय हासिंगो चिनि बरम गोनां EM साइजे थाइथांमोनि आं खुब बोखा कायसमै खोनाका ठीक दङ अमति गोबांमा जे गोबांमा स्कुलाव आं अर कायसा स्कुल थांगा बिजितानि केन्द्रआव खरकसाफोरनो टिचार कनै दंमोन छात्र बबो बंको फाइलिया आलका स्कुलाव बर्तिंनि पाइखा आरो स्टुडेन्ट सिकिरिका टिचार साइसं फाइ आसुगुइ तंजाव आं थाङै नायखा कग्रक सालायखौ सार छात्र क्रितां खायनाबा जेहेतु आं और स्कुलनि मास्टारानि कायसा रेसपन्सिबिलिटि दंगो आं स्कुलावले स्राबसाफोरनो फाइमा थांगो किसा मिसा फारिया कय काय आबुनि बागैनो अमति स्कुलाव न ताबु एडिसि हापां वानसुका किसु आश्रम स्कुल खोलगै इंलिश मीडियम अंकनानि चिनि बरर वानसुको इंलिश मीडियम परीक्षा कैनो आनि बसा अनेक किसु बिरिलिया नुं थानाय अनेक किसु संगठन आबुया इंलिश मीडियम परीक्षा कैनो उं थांगन अनेक बरक चफाय थांगो फोरोंसुगै माया कोनो कारणे बुमा बफानि कामकाय दायित्व नायनि बागै बुसारो अनेक समय लायै माया परुई माया अनेकटा स्कुल गाहाम शिक्षा मायानि बागैबो अनेक जाराय चख्लाय थांमाने नुगोसो काय अमरनो सामग्रिक भाबे गाहाम कायै फोरोंगै सोसाइटिव कायसा बरनो संसार मोसांरिवै कायसा बुइबाय बुइनि दफाबाय बा निजिनि दफानि बिसिंगो गोरों रों गोरों फुनुंना थांखांखाय टिचार गाहामुंना नांनाय क्वालिटी टिचार मांनाय कामगा फोरों मारिनाय आनि खरकसा मास्टार दंगो एयरपोर्ट बुखागो प्रमोद दासगुप्त आं बनो ताबुकबो मुइतु मा खालायो सारनो बा आनो खूब काहामखाय फोरोंमानि बागैनो दिनै आं मोसों जरा सकबायखा एत हाथ लेखा काहाम बिनि दा बयस कम खाना मासखाने आं फनो कक साकाबो इकाय अमतै आहाय टिचार चिनि सोसाइटिव तंनानि नांगो टिचार क्वालिटी गोनांनानि आबो बुनिथानि सोंनानै नांगिया आबो आं निजेसे सचेतन आनि एकजन टिचार थाखाय आनि ताम क्वालिटी तंना नां आबो आं निजे मा सिनाय गोबां मा MLA उनखा गोबां मांखा जों नुखाबले कक सारा गया प्रश्न ताबुकबो तंगो आं एसेम्बली थांगो फराय समयनो ओ जे प्रश्न न जागा सय रिजाक प्रश्न सिनै साबो एसेम्बलीनि ओ जा केरानि रनो साइ काइफेयो ताम ताम प्रश्न रेखे जानो नके सै रिदिनि काइफे आमति क्वालिटी नि MLA तंगो ताबो नुबले CPM नि गोबां MLA तंगो आ एसेम्बली अफिसर जारा UD क्लार्क तंनाय बंना सय सिम काइफेयो बरनो सैरियो चिन मथानि बिसिमो काइसे क्लिनि तंमान सुतरां निनि क्वालिटी टिचार नन गकाय नों अनेक किसु सोलोंना नांनाय सोलोंमानि पाइमानि गरै जों MLA जारावनाय चिनो सोलोंनानै नांगौ अनेक किसु एलाकाव मा गुरिनाय एलाकानि समस्यानि सम्पर्के मा सायमाननाय नर टिचार निनि स्कुलनि समस्यानि सम्पर्के सायमाननाय असे राइताङै परिमाया क्लास 7 परि बांला रिडिं परिमाया अब किसानि कगिया तारमाना स्कुल क्वालिटी टिचार करी क्वालिटी टिचार करेंगे न क्लास 7 परि बांला रिडिं परिमाया अब विश्वास खैनान मतन जा तै कैसा चिनि नर खाता नांनि आं मा सानाय लामा किनार स्कुल के गारि मान थांमा स्कुल का खूब हामजागो चिनि टिचार दाते फायै दाते फोरोंगै आगुलि थानानै निनि बुसाना काहाम स्कुल परिरिमा हाय बुइनि बुसानो को नों परिरिदि जे कामिवा खरकसन नु खुंगो सिमिनो कारेन्ट गोनां लाइट गोनां गेकाय मुसांगिया आ कामी जत्तनि न खुंगो न कारेन्ट टंकाकाय आबो मुसांगो पहर उंनाय आबोनि बागै आनि बुसा जेरकम शिक्षित तंमा हाय कामी आमसायाव जारे लेखा परा करै बिग्रा बियाल तंनाय बिन बुसानो बा नों जुदि फोरोंगै गाहामखाय रिमाखाखाय बबो जों सानाय
बबो सालसा लाइट दिनाय अमनो जों मुइतो मानारिनाय आबोनि बागैनो थासिंगो साइथांगा नरक साइमानो साउथ आफ्रिकानि प्रेसिडेंट नेल्सन मेंडेला तम साकाबा education is a powerful weapon which you can change the world शिक्षा अमति हाइनो काइसा फान गनां सिलाय जे सिलायबाय नों पृथिबीनो चेंज खाइरि मानो सोलायरि मानो तिनि जों सिखि तंमानि बागैनो चिनि तामो तंमानि क बरगनो जों बुखुगो तुइमां आसिक बसरंखा शिक्षा मानि परेनो जों तिनि डिक्शनारि सैमाखा डिक्शनारि तिख्लाइमाखा बय सैमाखा ककटां सैमाखा गोबां खाइमाखा के आबुनि बागैनो जारा तिनर फाइमानजा फैनाय नरक जतनो चिनि सोसाइटिनि काइसा दायित्वशील बर चिनि सोसाइटिनि जतनि नांकुंनाय बर रकनो ओंखा नरक चिनि जेनारेशन न शिक्षित खाइति सारानि क्षेत्रेव चिनि जेनारेशन न मकल कियग्रनि क्षेत्रेव चिनि सोसाइटि न बुसकांबा आगोक्लांनायनि क्षेत्रेव सबसे दायित्व कथारंखा नरंनि कारण जों फाउंडेशन जुदि काहाम खाइति सैमाय आंखाय आ नक जेरकम काहामखाय तंगै माया हाय बाय थांमानिया हाय जों चिनि चारै रंग प्राइमारि नि सिम काहामखाय सिखायरि माय आंखाय आ चेराय कुसुगो थांगै ब काहाम रेजाल्ट खाइमांला काय आबोनि बागैनो आं नरंनो कयनाय अमति याहाय सेमिनार अन्तत चिनि गन गन खायलायनो नांगौ दिनै क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स नि जमाहाय क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन नि बखायदि अमते के स्टूडेंट न तई एडिसिन आमसे नि स्टूडेंट न तई गुन रखायदि माजे माजे प्रोग्राम चिनि सहयोगिता तंगनाय आनि आमसानि जतदुक सम्भव आं चाइतो गइतंगो और गोबां मा फाय आं प्रब्लेम मान फैका और आं 6 मास नि मतनुखा आं निजिनो और एमएल ऑफिस खुलगैना था समय माखाय आं कय तिनि आनि आम्बासाव काइसा एजुकेटिव इंजीनियर बाय काइसा बिजित तंगमानि आंगाबो मिया कैंसिल खायरिका कारण सागाना आनि एलाका नमा तंगनाय नै असानि परे आं डेट दिरिका एजुकेटिव इंजीनियर न ताइ ताखौरा बखरा जतदुक सम्भव चिनि जेरकम एमएलए रंनि बिनि निर्वाचन केंद्र न काहाम खालायनो बगे जेमन दायित्व प्रत्येकटा स्कूल नरक जे स्कूल टीचर नंनि बकाइसा रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ दायित्व दङ नरक आ स्कूल न मुसांग्रि वय आ स्कूल नि छात्र न काहाम खाय फोरोंगै रोंखा टीचारनि आबो नंनि दायित्व दङ नरक अ सेमिनार नि परेव नंनि जेता गाति तंमने नरक आबो सुफुंगै नरक क्वालिटी टीचर नि बागै नरक साइतकनाय नरक साइतकखुन अमन आंनायो और তিনি ব্যাংকনি এসবিআই নিব ফাইকা আপনারা যারা এসবিআই থেকে আছেন আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় বিশেষ করে বাইজালবাড়ি এলাকায় একটা এসবিআই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য আমি চিঠি দিয়েছি জিএমকে ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি এলাকায় 6টা এসবিআই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য এডিসি অথরিটিকে চিঠি দিয়েছিল আমি দিয়েছি এডিসি অথরিটিকে আমার এখানে একটা এসবিআই ব্রাঞ্চ করার জন্য এবং এডিসি অথরিটি জেম সাহেবকে চিঠি লিখেছেন এসবিআইকে মনে হয় আগামী দিন এটা ইয়ে করার পর আমি বলেছিলাম আমার চিঠিতে এখানে সাফিসিয়েন্ট স্পেস আছে বাইজালবাড়িতে আমরা দিয়ে দিব আমি যখন ওয়েস্ট জোনাল চেয়ারম্যান ছিলাম 39 বছর এডিসি হেডকোয়ার্টারে কোনো এসবিআই ব্রাঞ্চ ছিল না জিরাইনেতে ছিল রানীবাজার আছে চম্পকনগরে মনে আছে কিনা আমি জানি না আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে তখন চেষ্টা করেছিলাম যে এসবিআই একটা ব্রাঞ্চ এডিসি হেডকোয়ার্টারে হোক রাতারাতি আমি উপরে দোতলায় সুপার মার্কেট 12টা স্টলে যারা দোকান করেছিল তাদেরকে আমি বাইর করে দিলাম তাদেরকে আলাদা টাকায় আমি অ্যালটমেন্ট দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে করলাম ওইখানে
কিনা বলে ওই যে তাদের লেফটেন্যান্ট যে ট্যাঙ্কি আনাতে 9 লাখ টাকা দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসডিও তাদেরকে নিয়ে করে দিলাম। আজকে 40 বছরের পর এডিসি গঠনের 40 বছরের পর আজকে এডিসি হেডকোয়ার্টার SBI একটা ব্রাঞ্চ হলো। আমি সেই ব্রাঞ্চে আমিও অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আমি কিছুদিন আগে সেই ব্রাঞ্চে গেলাম একটা কাজের জন্য। রাজীব দেববর্মা সেখানে ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, উনি বলেছিল স্যার এখন খুব ভালো হয়েছে, এখন ট্রানজ্যাকশন প্রায় 25 থেকে 30 লক্ষ টাকা হচ্ছে এখানে। আস্তে আস্তে আমাদের এডিসির বিভিন্ন ব্যাংকে ছিল, আগে গ্রামীণ ব্যাংক বা অন্য ব্যাংকে ছিল। আস্তে আস্তে আমরা চেষ্টা করছি যে SBI ব্রাঞ্চে আমাদের ট্রানজ্যাকশনটা আরও বাড়ানোর জন্য। বিভিন্ন গভর্নমেন্টের এডিসির যারা সার্ভিস হোল্ডার তাদের বেতন যাতে SBI মাধ্যমে হোক সেটা আমরা চেষ্টা করছি। সেই জন্য যারা আজকে এখানে আপনারা আসছেন, আমি আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকব, আমার এই রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকায় অন্যান্য ব্যাংক আছে, এখানে কোঅপারেটিভ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক বা আছে, কিন্তু আমি দেখলাম, আমি নিজেও গ্রামীণ ব্যাংকের আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল, আমি দিল্লিতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারিনি, কারণ তাদের যে ATM কার্ডটা সেখানে হয় না। কিন্তু আমার যদি SBI অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আমার অনেক ট্রানজ্যাকশনের সুবিধা হয়। তাই অনুরোধ করব যে আপনারাও চেষ্টা করুন যে বাইজাল বাড়িতে একটা নতুন একটা SBI হোক। আমার সহযোগিতা থাকবে MLA হিসাবে। এখানে হলে আমাদের শুধু তৃতীয় এডিসি না, এডিসির বাইরেও যারা আমাদের এডিসি এলাকায় বসবাস করেন, বিভিন্ন বিজনেসম্যান আছে যারা খোয়াই শহরে যাইতে একটু অসুবিধা বোধ করে বিভিন্ন কারণে, এখানে অনেক কর্মচারী আছে। আপনারা এখানে একটা চালু করেন, চালু করার পরে দেখবেন আস্তে আস্তে আপনাদের ট্রানজ্যাকশন অনেক হয়ে যাবে। এটা হাইওয়ের পাশে সাফিসিয়ান স্পেসও আছে, আমি ব্যবস্থা করে দেব। প্রয়োজনে আপনাদের যদি কিছু দরকার হয়, আমার MLA ফান্ড 50 লক্ষ টাকা আছে, এই বছর হয়তো 1 কোটি টাকা হয়ে যাবে, আমি সেটা দিয়ে আপনাদেরকে অনেক কিছু যেটা সহযোগিতা করার প্রয়োজন আমি করে দিব। তবু আমার বিধানসভার কেন্দ্রে একটা SBI ব্রাঞ্চ হোক সেটা আমি চাই। তাই আমি বেশি কক ফলগলিয়া নরগ তেব চিনর সানাই দं রিসোর্স পার্সন কাই आं नरनो मनो पाइथागो कइनाय जे चिनी थिनां काहाम खायनायनि बागै अबनि दायित्व नंनि याफावो चिनी जेनारेशन गोसों गोख्रो संसार बाय मोजां रेवै नारगनानि दायित्व नंनि थानि नरंनि माध्यमे से चिनी थिनां चिनी लाइबुमा काहाम सैजागनाय आबुनि बागै नर क्वालिटी टीचारुंदी काहाम के फोरोंदी चिनी दखानी बर' रंनो जतन फोरोंदी काय मुसिक सावैनो आं ताय कक फलबलिया जतन खाकाहाम ताय हामजा मैयाफोरै आं कक मथाका जतन खुलुमबाय हामबाय। MLA हिसेबे कायसे स्कुल एडप्ट खायनाय अबंखा रामकुमार ठाकुर JB स्कुल ओ स्कुलनि काहामनि बागै आं चाइतकनाय बहायके बनो क्वालिटी कायसे स्कुल खालायमान अबनि बागै आं चाइतकनाय अबनि बागैनो आं कोनो बसाका इन्सपेक्टर न बसाका आं कायसा स्कुलनि दायित्व नानाय ओ स्कुलाव आं गतिके काहाम खालायमाननाय अब नायनाय एवं ओ रामकुमार ठाकुर स्कुल लामा किनारो एवं आरोनि जे बाउंडारी अबन बेपारे डे मिटिंग आं अनेकबार कक सालायका ओ सिगाङाव आबो भिजिट दं माने डीएम नि कायसा कंगय बानाची थिरिजा नखा जे आबं कय मालिया अमनि दायित्व आं नाहानाय आं नंनि बुसखाङाव म साखलायका हामबाय।